Okay, so welcome to my YouTube channel. Ngayon po ay magpapalit po tayo ng brake pad ng ating motor. Sniper 155. Ito guys yung binili natin. Stock sa Yamaha. Guys. Guys, umpisa na po natin. Ito ang gamit natin. 12mm. Yan guys. Long nose. Guys, babaklasin na natin. Ito, dalawang lock ito. Counterclockwise. Tapos may isa pa sa baba. Ganun din. Counterclockwise. Yan guys, natanggal na natin yung dalawang nut sa ating caliper bracket. Ngayon, babaklasin na natin guys yung ating caliper. Tapos guys, yung piston ng caliper natin. Itulak po natin yan ng flat screw para hindi tayo mahirapan mamaya pagbalik natin. Yan guys. Yan guys, tapos may lock dito sa pin niya. Nakano sa brake pad natin. Bunutin natin yan. Bali, dalawa yan. Ito na guys. Natanggal na natin. Ngayon, bubunutin na natin yung yung pin ng ating caliper. Diyan guys, yung brake pad na luma natin. Diyan naka-lock. Nakakabit. Yan guys, tatanggalin na natin yung ating lumang brake pad. Guys, tandaan nyo kung ano yung posisyon niya pag kuha natin. Yan. Ito yung una, kunin natin. Yan guys, manipis na. Tsaka yung isa, yan, bali dalawa, manipis na rin. Yan guys, medyo madumi na yung natin, yung caliper. Yan, kunin muna natin ito, yung ating brake pad guys. Stock. Itong natin, yung brake pad natin ay papalit stock. Kailangan guys yung ipalit nyo sa mga brake pad natin stock pa rin para matagal-tagal. Taon bago mapudpud. Yan guys, yung bagong-bago. Tapos guys, yan. Tanggalin muna natin tong spacer nya. Yan. Madumi na. Linisin muna natin guys. Gagamit lang tayo ng toothbrush. Kung anong meron dyan. May kayo brush. Steel brush o ganyan. Toothbrush. Ito yung natin guys. Gamitin natin. Maalikabok na. Guys, pati ito yung sa guys sa loob niya. Yan, brasin natin yan. Kasi hindi maiwasan na yan, madumi yun sa loob niya. Yan, brasin lang natin ng maayos para matanggal yung mga buwangin dyan, mga alikabok na na-stuck. Yan, linisin lang natin ng maayos. Guys, pati yung caliper bracket niya. Yan, brasin natin. Yan guys, malinis na. Yan guys, yan, galawin natin yung caliper bracket niya. Maganda pa naman yung bounce niya. Yan guys. Tapos guys, ay balik natin tong natin, nilinis kanina na spacer niya. Yan yung pinaka-lock ng guys, yung pinapatungan ng ating brake pad. Yan. Kabit natin.
Guys, ikabit na po natin yung ating brake pad. Ito yung unang ilagay natin. Guys, yung nakadikit sa caliper piston. Guys, yan may naman yan guys, malaman nyo kung paano ilagay. Yan, idikit natin. Yan, guys. Ito yung pangalawa. Yan, may butas yan guys. Yan, isasalpak natin. Dun sa yan, may lagayan yan dyan guys. Yan, salpak natin dito. Kailangan guys, yung ating brake pad, yan guys, magkaharap sila, harapan. Guys, tapos ilagay na natin yung pin. Ito guys. Yung pin natin. Salpak lang natin to guys. Yan. Pag nasalpak na natin, ilagay na natin yung lock. Yung dalawang binunot natin kanina. Para hindi gumalaw guys yung natin brake pad. Yan, nigpitan lang natin siya. Siguraduhin lang natin guys na maayos ang paglagay natin. Para hindi gagalaw yung natin. Yung brake pad. Guys, tapos gagamit tayo ng flat screw. Yan, ibuka natin yan guys para pagsalpak natin sa plato natin ay madali lang. Yan guys. Yan guys, yan natin. Salpak na. Yan. Medyo guys, masikip. Yan, natin ang flat screw. Ibuka natin. Yan. Tapos tulak natin dandaan. Talagang medyo masikip guys kasi bagong-bago yung ating brake pad. Yan. Yan guys, na. Yan, nakapasok na. Ibalik na natin guys yung lock. Yung dalawang lock ng ating bracket caliper. Yan guys. Yan guys, higpitan na natin gamit itong 12mm. Yan. Clockwise guys. Yung ating pagigpit. Yan, bali dalawang nut niya. Yan. Yung sakto lang guys, yung higpit. Yan, okay na guys. Susubukan natin paikutin yung gulong. Yan. Yung ikot ng ating gulong. Yan guys. Yan, pisilin natin yung brake natin. Bombayin natin. Yan. Yan, ganda ng ikot niya. Yan guys. Okay na guys.